السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، دونك هذا l'exercice numéro 6 calculer les dérivées partielles suivantes. إذا غادي نكالكوليو لي ديريفي. تبعوا معايا الكوريجي. هذا l'exercice راه في النيميرو سيري نيميرو 2 l'exercice تاع l'université ديال شعيب الدكالي ومع الفيليير اس ام بي اس ام سي. اذا تبعوا معايا حتى النهايه هاد ديريفي. دونك لاحظوا معايا اولا لا ديريفي دو في بارابور ا تي، وهادشي كلشي بالنسبه للغاز بارفي. اذا عندنا كنعرفوا يعني اون سي كو يعني لا ريلاسيون فوندامونتال ديال الغاز بارفي. دونك هنا ا غاز بارفي. دونك هاد الغاز بارفي دائما العلاقه كتكتب سيكري كوم سا بي في ايغال ان ار تي. Donc la multiplication, c'est-à-dire la pression multipliée par le volume égale le nombre de moles fois R fois T. Donc هذا هو la relation. Donc هذه هي la relation اللي غادي نخدموها باش نكالكوليو لي ديريفي بارسيال. Donc غادي نديريفيو de V par rapport à T ولكن à pression constante. يعني la première هذه راه عندي la pression constante. Donc غادي نشوفوا دابا تكون عندي لا بريسيون كونستانت وغادي نديريفيو في. اذا شنو غنشيرشيو على في. اذا نكومونسيو بار اذا لا ديريفي دو في بارابور ا تي ا بريسيون كونستانت ايغال. اذا غادي نقلبوا على في. اذا تبعوا معايا كيفاش غنحسبوا انا في هنايا. اذا في ايغال ان ار تي ديفيزي بار بي. اذا لا ديريفي إذن par rapport à T de N R T sur P à pression constante يعني الضغط ثابت كما كتشوفوا معايا. إذن كما كتشوفوا معايا دابا ديريفينا V اللي هي N R T على P à pression constante. غادي نشوفوا لي كونستون. عندنا لو نومبر دو مول حتى هو كونستون و R كونستانت و P كونستانت. اذا شنو غنكتبوا يمكن لي نخرج ان ار تي من لا ديريفي لانها كونستانت. اذا شنو غتولي ليا ان ار على P لا ديريفي دو تي بارابور ا تي ا بريسيون كونستانت وهذه كتساوي واحد. اذا ان ار على P. اذا لا ديريفي دو في بارابور ا تي à pression constante شنو كتساوي n de r de t على p. هذه هي لا بروميير كما كتشوفوا معايا ها هي. اذا واضحه كنوضح. دونك دابا نديرو الثانيه لا ديريفي دو p par rapport à v à température constante. دونك غنقلبوا على p. شنو هي p؟ اذا p كتساوي n r t على v. إذا la dérivée par rapport à V. Donc les P اللي هي N R T على V à température constante كما كتشوفوا معايا مزيان دابا. دونك شكون اللي ثابت؟ T و N و R. إذا N R T نخرجها على الاكستيريور وتعطيني la dérivée de V par rapport ديال 1 sur V يعني 1 على V. إذا شنو غتساوي؟ دونك هنا غتساوي ان ار تي حيت كونستانت وغتعطيني لا ديريفي دو في 1 سور في تمبيراتور كونستانت ما كتشوف. واحد على في لا ديريفي ديالها هي موان 1 سور في او كاري. مي غتعطيني ان ار تي هنايا موان 1 سور في او كاري على هاد الشكل هذا. دونك غتعطيني موان ان ار تي على في au carré كما كتشوفوا. هذه لا دوزيام هيا لا دوزيام كما شفتوها. نمشيو دابا لا troisième ولا quatrième. la dérivée de t par rapport à p à v constante. كما كتشوفوا la dérivée de t par rapport à v à p à volume constant. هذه هي troisième. دونك نقلبوا على تي دابا. تي شنو كتساوي بي سور في.
P fois V divisé par NR. Donc, on a P, dérivée par rapport à P, de T, il y a P, puis V, sur NR, par rapport, donc, on a par rapport à P à volume constant. كما كتشوفوا الفوليوم كونستان و ان ار حتى هي كونستان. اذا في على ان ار la dérivée de P par rapport à P égale à 1. Donc V à la NR. Donc V à la NR. La dérivée de T à la P à volume constant كما كتشوفوا هذه ها هي. Donc هذه la troisième. Donc la quatrième, il y a la dérivée de T par rapport à V à pression constante. Donc d'abord شفتوا هذا الشيء كامل ها هو. Donc هنا la dérivée de T par rapport خرج لي V على NR والخرج لا خرج لي moins NRT على V au carré والأخرى خرج لي NR على P. Donc هنا غادي نمشيو دابا لهادي la dérivée de T على V. Donc غادي نمسح هذا الشيء هذا. إذن نمشيو la dérivée de T par rapport à V à pression constante. La dérivée de T par rapport à V. إذن donc P donc T شنو تساوي PV على NR كما قبيلات. PV على NR à pression constante. إذا pression نخرجوها و NR نخرجها. إذا P على NR هذه كاملة كتساوي P على NR. ها هي بسيطة شوفوها معايا P على NR. Donc نمشيو لا cinquième, la dérivée de V par rapport à P. Donc la dérivée de V par rapport à P à température constante. نمشيو نقلبوا على V. Donc la température, donc هنا P, la dérivée par rapport à P de V. V اللي هو NR على de T fois T على P à température constante. كما كتشوفوا معايا هذه la cinquième. Dérivée de T par rapport à P. Donc V égale NRT à la P. Donc je colle les constantes. La température est constante. Donc غتعطيني NRT et là la dérivée de P, la dérivée de 1 sur P égale moins 1 sur P au carré. Donc غتعطيني كاملة moins NRT et la P au carré. Moins NRT et la P au carré. Dérivée de V par rapport à P à température constante. Donc nous cherchons la sixième. La dérivée de P par rapport à T à volume constant. Donc la dérivée de P par rapport à T à volume constant. Donc غادي نديرو دابا شنو هي la dérivée par rapport à T de P. P هي NRT على V à volume constant. نشوفوا معايا هذه la fin. La dérivée de P par rapport à T à volume constant. إذا volume constant إذا NR sur V constante. Donc la dérivée de T par rapport à T égale à 1. Donc NR sur V. NR
sur V. ها هي شوفوا معايا مزيان ان ار sur V. La dérivée de P par rapport à T à volume constant NR sur V. إذا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، نتمنى يكون هذا التمرين فادكم. هو بسيط وسهل، فقط خصكم تراجعوا وتعاودوا واحد جوج مرات ولا ثلاثة ويجيكم ساهل وبسيط. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.